এই মোতালে বলে ভারত গেছে। বললাম তো ভারত গেছে, কি খবর সবর আলা কেমনে কম? তো উনি কি করে? কেমনে কম কি করে? হয়তো বাস বার খালি উল্টা পাল্টা ঘুরে ফিরে খায়, কি করে আলা? কিরুটা মোতালেবে না? এ মোতালে हमको डांटता है, मैं आता है। তুই কেমন আছো? তোর দিনকাল কেমন যেতেছে? हाँ मैं तो भाला है। भाला तू क्या है? তুই কি কস? বাংলার গরু ইংলিশে কথা কস কি? अरे मैं तो भारत जाता है, मैं तो बांग्ला नहीं बोलता है, मैं तो हिंदी बोलता है। এটা আবার কেমন কথা? কোন ভাষায় কথা কস? তুই বাংলায় কত রে? এসব কথা তো বুঝি না আমরা। अरे मैं तो बांग्ला भूल जाता है, मैं तो भारत जाता है, मैं तो भारत बोलता है। কিরে তেরি কি কস? তোর কথা তো বুঝি না। লতা পাতা 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 এটি কি কস? এটি তো আমরা বুঝি না। বাংলা ক বাংলা। मैं तो बांग्ला नहीं जानता, मैं तो बांग्ला भूल जाता है। আচ্ছা তুই আলা আমার ভাষায় কথা হল। তুই তো হিন্দি জানোস না? হিন্দি কথা কস না, আলা আমার বাংলা ভাষা হল। मेरे पूछ है कि इधर जो बोलता है बांग्लादेश नहीं चलता है, तू था वो खाता है।